स्वागत है आपका डिवाइन स्ट्रीट। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओम अश्य श्री रामचंद्र स्तवराज स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषि श्री रामो देवता अनुष्टुप्छन् सीता बीजम हनुमन्न शक्ति श्री राम प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। सूत उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञं व्यासं सत्यवती सुतं धर्मपुत्रः प्रहष्टा आत्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरम्। युधिष्ठिर उवाच भगवन्न योगिनां श्रेष्ठः सर्वशास्त्र विशारदा किं तत्त्वं किं परं जाप्यं किं ध्यानं मुक्तिसाधनं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं ब्रूहि मे मुनिसत्तमः। वेदव्यास उवाच धर्मराजं महाभागः शृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः यत्परं यत्गुणातीतं यज्ज्योतिर्मलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारकं श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकं ब्रह्महत्यातिपापघ्नम् इति वेदविदो विदुः। श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः। स्तवराजं पुरा प्रोक्तं नारदेन च धीमता तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरं। तापत्रयाग्निशमनं सर्वघोघनिक्रन्तनं दारिद्र्यदुःखशमनं सर्वसम्पत्करं शिवं विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षेकफलसाधनं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगन्मयम्। अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे समरेतकल्पः तरोर्मूले रत्नसिंहासनं शुभं तन्मध्ये अष्टदलं पद्मं नानारत्नैश्च वैष्टितं स्मरेण मध्ये एदाशराथिं सहस्रादित्यतेजसं पितुरङ्कगतं रामम् इन्द्रनीलमणिप्रभं कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युत्वर्णाम्बराव्रतं भानुकोटिप्रतीकास किरीटेन विराजितं रत्नग्रेवे एकेयूर रत्नकुण्डलमण्डितं रत्नकङ्कणमञ्जीरकटिस्तुत्तेरलङ्कृतं श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्ताहारोपशोभितं दिव्यरत्नसमायुक्तं मुद्रिकाभिरलङ्कृतं राघवं द्विभुजं राममीसत्समिताननं तुलसीकुन्दमन्दारपुष्पमाल्यैरेकालङ्कृतं कर्पूरागुरुकस्तूरी दिव्यगन्धानुलेपनं योगशास्त्रेष्वभीरतं योगेशं योगदायकं सदा भरतसौमित्र शत्रुघ्नेकरूपशोभितं विद्याधुरा असुराधीश सिद्धगन्धर्वकिन्नरे योगीन्द्रेरनारदेश्यः स्तूयमानामहर्निशं विश्वामित्रवसिष्ठादिमुनिभिः परिसेवितं सनकादिमुनिश्रेष्ठैर्योगिवृन्दिश्च सेवितं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं मङ्गल्यहायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञामानन्दः करसुन्दरं कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिं एवं संचिन्तय विष्णुं यज्ज्योतिर्मलं विभुं प्रहरष्टे मनसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारदं सर्वलोकहितार्थाय तुष्टाव रघुनन्दनं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिं यदेकं यत्परं नित्यं यदन्तं चिदात्मकं यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहं विज्ञानहेतुमिव विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं ससुखेकहेतुं श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि कविं पुराणं पुरुषं पुरस्ता आतसनातनं योगीनमीशितारम् अणोरणीया समन्तवीर्यं प्राणेश्वरं राममसोददर्श नारदुवाच नारायणं जगन्नाथम् अभिरामं जगत्पतिं कविं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजं राजराजं रघुवरं कौसल्यानन्दवर्धनं भरगं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुं सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकी वल्लभं विभुं सौमित्रपूर्वजं शान्तं कामदं कमलेक्षणं सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकी वल्लभं विभुं सौमित्रं पूर्वजं शान्तं कामदं कमलेक्षणम् आदित्यं रविमिषानं घणिं सूर्यमनामयम् आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयं जाम्दग्निं तपोमूर्तिं रामं परशुधारिणं वाक्पतिं वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनं श्रीशारङ्गधारणं रामं छिन्नमयानन्दविक्रम हलग्रवे एष्णुमिशानं वल्लामं कृपानिधिं श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्नमोहनमच्युतं मतश्च कूर्मवाहारादिः रूपधारिणमव्ययम् वासुदेवं जगद्यो निम्ना आदिनिधनं हरिं गोविन्दं गोपतिं विष्णुं गोपीजन्मनोहरं गोपालपरिवारं गोपकन्यासमावृतं विद्युत्तपञ्जः प्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयं गोपिकासमाकीर्णं वेणुवादन तत्परं कामरूपं कलावन्तं कामनी कामदं विभुं मन्मथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजं श्रीधरिं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परं भूतेशं भूपतिं भद्रं विभुतं भूमिभूषणं सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानववैरिणं श्रीनरसिंहं महाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसं चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणम् आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणं भक्तिप्रियं पदं नेत्रं भगतानाभिप्सितप्रदं कौसल्येयं कलामूर्तिं काकुत्स्थं कमलाप्रियं
सिंहासने समासीनं नित्यव्रतमकल्मखं विश्वामित्रप्रियं दान्तं सदा आरण्येतव्रतं यज्ञेशं यज्ञपुरुषं यज्ञपालं तत्परं सत्यसन्धं जित्क्रोधं शरणागतवत्सलं सर्वक्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदं दशग्रीवहरं सौरौद्रं केवलं केशिमर्दनं वालीप्रमथनं वीरं सुग्रीवेक्षित्राज्यदं नरवानरदैवेश्च सेवितं हन्मत्प्रियं शुद्धं सूक्ष्मं परमं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणं सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वधारं सनातनं सर्वकारणकर्तारं निदानं प्रकृते परं निरामयं निराभासं निरवध्यं निरञ्जनं नित्यानन्दं निराकारम् अद्वैतं तमसः परं परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दचिदात्मकं मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघुत्तमं सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितं नमामि पुण्डरीकाक्षं मेयं गुरु तत्परं नमो अस्तु वासुदेवाय ज्योतिकाम्पत्ये नमः नमोऽस्तु रामदेवाय जज्ञानन्दरूपिणे नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायामय निरासाय प्रपन्ना जनसेविने वन्दामहे महेशानच्चण्डको दण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दवर्धनं रघुनन्दनम् उत्पुल्लामलकोमलोत्पलदलशा आमाय रामाय ते अकामाय प्रमदा मनोहर गुणाग्रमाय रामात्मने योगारूढमुनीन्द्रमानसा सरोहं साय संसार विध्वसन्ताय स्फुरत दोजसे रघुकुलोत्मसाय पुंते नमः भवोद्भवं वेदविदं वरिष्ठमादित्यचन्द्रानलसुप्रभावं सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं तत्तत्परस्तात् निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलं प्रपञ्चं नित्यं ध्रुवं निर्विशेषस्वरूपं निरन्तरं रामहं भजामि भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतत्प्रणीतं भुवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवैद्यं सर्वाधिपत्यं संरङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपं सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं रामहं भजामि कार्याक्रियाकारणप्रमेयं कविं पुराणं कमलायताक्षं कुमारवैद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं रामहं भजामि त्रिलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं विनाशहेतुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं रामहं भजामि वेदान्तवेद्यं कविमीशितारं नादिं मध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम् अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तं सह परस्तात् अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञं अजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम् अपारसंवेत् सुखमेकरूपं परात्परं ब्रह्महं भजामि तत्त्वस्वरूपं पुरखं पुराणं सतेजसा पूरितविश्वमेकं राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं रामहं भजामि लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम् अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि रामं तस्मः परस्तात् योगीन्द्रसङ्ख्यैश्च सुसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवं नमोऽस्तु नित्यं जगदेकनाथम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् विभूतिदं विश्वसृजं विरामं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्तिं ज्योतिर्मयं रामहं भजामि अशेषसंसारविहारहीनमादित्यं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान्नारायणं विष्णुमहं भजामि मुनीन्द्रगुह्यं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशहेतुं परात्परं यत्परं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा आदित्यादिग्रहेश्चैव त्वमेव रघुनन्दन सप्तारिष्यः सिद्धाः साध्यश्च मरुतस्तथा विप्रा वेदास्तथा यज्ञा पुराणं धर्मसंहिता वर्णाश्रमा आस्तथा धर्मा आवर्णा धर्मास्तथैव च यक्षराक्षसगन्धर्वादिदिक्पालादिगजादय सनकादिमुनिश्रेष्ठास्तमेव रघुपुङ्गव वस्वो अष्टोत्तरयक्काला रुद्रा एकादशस्नतः तारकः दशदिक्ते एव त्वमेव रघुनन्दन सप्तदीपः समुद्रश्च नगाः नद्यस्तथा द्रुमः स्थावरः जङ्गमाश्चैव त्वमेव रघुनायक देवतेयगमनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभ सर्वेखां त्वं परमं ब्रह्म त्वन्नमयं सर्वमेव हि त्वमक्षरं परमं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम त्वमेव तारकं ब्रह्म तत्तो अन्यन्नेव किञ्चन शान्तं सर्वगतं सूक्ष्मं परमं ब्रह्म सनातनं राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिं व्यास उवाच ततः प्रसन्नः श्रीराम प्रोवाच मुनिपुङ्गवं तुष्टोऽस्मि मुनिस्साधुला वृणीष्वः वरमुत्तमं नारद्वाच यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीरामकरुणानिधे त्वन्नमूर्तिदर्शनेनैव कृतार्थोऽहं च सर्वदा धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफलं तप अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादं भोजदर्शनात् अद्य मे सफलं सर्वं त्वन्नामस्मरणं तथा त्वत्पादम्भोरुहद्वन्द्व तद्भक्तिं देहि राघव ततः परं सम्प्रीतः स रामप्राह नारदं
मेघगम्भीर्या वाचा ध्वन्मि विजित्मन्मथा। श्रीराम उवाच मुनिवर्या महाभाग मुने त्विष्ठं ददामि ते तत्त्वया चेप्सितं सर्वं मनसा तद्भविष्यति। नारद्वाच वरं न व्याचे रघुनाथ युष्मत्पदा आब्जभक्तिः सततं ममास्तु इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाच्च पुनः पुनस्त्वादिमेव याचे। व्यास उवाच इत्येवमेडयो राम प्रदातश्चेवरन्तरं वीरो रामो महातेजः सच्चिदानन्द विग्रह अद्वैतं मलं ज्ञानं त्वनामस्मरणं तथा अनन्तः दधो ओ जगन्नाथः पुरतस्तश्च राघव इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमुनित्तमं सर्वसौभाग्यसम्पत्तिदायकं मुक्तिदं शुभं कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात् प्रकीर्तितं य पठेत् शृणुयाद्वापि त्रिसत्यं तद्यान्विता ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च स्वर्णस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पगतिस्तथा गोवधा आद्युपपापानि अन्नता आत्सम्भवानि च सर्व हि प्रमुच्यते पापे कल्पा आजुत्सतुद्भवे मानसं वाचकं पापं कर्मणा आसम्पार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव तत्तक्षन्नच्यति ध्रुवम् इदं सत्यं सत्यमेतद्दिहोच्यते रामं सत्यं परं ब्रह्मं रामत् किञ्चन्न विद्यते तस्माद्रामस्वरूपं हि सत्यमिदं जगत् श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायका राघवेश राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासो अहमद्य भवतस्तरणागतोऽस्मि वैदैहि सहितं सुरद्रुं तले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकर्मा आसने मणिमये विरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चन्तु ते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भारतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं रत्नकिरीटकुण्डलितं केयूरारान्वितं सीतालङ्कृतपामभागमलं सिंहासनस्थं विभुम् सुग्रीवा आदिहरीश्वरेः शूरगणेः संसेव्यमानं सदा विश्वामित्रपराशरादिभिः मुनिभिः संस्तूयमानं प्रभुं सकलगुणनिधानं योगभिः स्तूयमानं भुजविचित्तसमानं राक्षसेन्द्रादिमानं महिन्द्रभयानं सीतया शोभमानं स्मरहृदप्यमानं ब्रह्मरामाभिधानं रघुवर तव मूर्तिरमामके मानसाब्जे नरकः गतिहरं ते नामधेयं मुखै मे अनीशमतुलभक्तया आमस्तकं तत्पादाब्जे भवजलः निधिमग्नं दक्षमामार्तबन्धो रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसाल्या भक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम् इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां नारदोक्तं श्रीराम स्तवराज स्तोत्रं सम्पूर्णम्।